हाय गाइस समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशा करछि आपण मन भलो रहछन्ती एवं मु भी बहुत भलो रहछि। तो आपण माने मोर थंबनेल देखि कि जानि पारुथिबे आज को टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करिवा। तो ए टॉपिक ऊपर जो कमेंट को नै कि एथि पय मु वीडियो नै कि आछि। तो मते जणे फॉलो करथिबा गोटे मोर बड्ड फैन मते कमेंट करितिला आ कॉल रे भी मो सहित कथा हि छथि कि भाई तुमको कौन एमती खराब कमेंट आसे नहीं कौन होची। तो एक्चुअली मु राति रे वीडियो बनाउचे तो लाइट पके के तो लाइट टिके अप डाउन होतिला। एक्चुअली बोर्ड रे कनेक्शन टिके खराब थिला। तो हां टॉपिक हैला भाई जण को मते मैसेज करथिले भाई ऐसे गोटे नुआ ब्लॉगर तो मु जो वीडियो बनै के अपलोड करूची मते जणे एमती खराब कमेंट करूचंती मते नहीं कि खराब कमेंट करले हबो किंतु घर लोक मान को भी इन्वॉल्व करछन मां भौणी मान को काको भी छाडु नै सब खराब कमेंट करूछन। भाई आपन को वीडियो देखि केमिति कोन लोक खराब कमेंट करू नांते तापर मु तामु गोटे कथा कहितिली 10-15 टा वीडियो अपलोड करथिली केबे मते कमेंट आसु नथला। मु सेही समय या भाबुतिली कि मते जहाँ भी नहीं कि मते गोटे कमेंट करंतु कि खराब हो कि भलो हो कि जहाँ भी मु सेही कमेंट को अपेक्षा करथिली। तो आज मते बहुत गुड़ा कमेंट आसे भलो भी आसे खराब भी आसे किंतु जो समय मते खराब कमेंट के भी दिए मु ताको पॉजिटिव नि भाबी कि नि काम जदी केबे कहला कि तमर ओडिया बोल नै हां मोर ओडिया बोल नै काहे ना मु गोटे ट्राइबल कम्युनिटी रु आस्तिबा पिला तो मु एतिकी ओडिया कोइ परचे सेटा होची मोर ପାଇଁ गर्व जदी पारुची ताले आउ टिके बेटर करेनी किंतु ताको मु किछि रिप्लाई दिएनी तापरे सेया को मु कर्म रे करि कि देखाय सेमिति आउ कमेंट एमिति तो से बाई को मु प्रूफ भी देबी जो मोटारे गोटे मोबाइल रे मु सब वीडियो बनाए तो सेति पय मु जा मते कमेंट करते सब एटा नोट करिछि। तो मु एटारे पढ़ी कहबी तांकर आईडी आउ तांके कोन मेसेज दैचंती तो सेया मु पढ़ी कि कहबी सेटा स्क्रीन रे भी प्रेजेंट करबी। तो जण भाईंकर आईडी ए भाई मते सब बेले स्टोरी देले भी कमेंट करे कमेंट बोले एते नेगेटिव कमेंट करे से भाई को मु अशेष धन्यवाद देबी। तो मते नेगेटिव कमेंट देबारो आपण जहाँ भी कमेंट करचंती जहाँ भी माँ भौणी टे आराम करके जते सब गाड़ी गुलस करचंती टिके भी मोर तम ऊपर राग नै टोटाल मु राग रखिनी। तो सेति पाए माने कोने धन्यवाद जणाउछि। तो आगामी वीडियो मान कर भी एमिति कमेंट करंतु। से बाइंकर आईडी हला न्यू 4444 यूयू माने 5टा 4 तापर यू देइछन्ने तांकर आईडी देखि पारथिबे स्क्रीन रे प्रेजेंट करछि जूम भी कर दउछि आईडी देखंतु। ये भाई जनकर सब वीडियो रे मते खराब कमेंट करंतु मु केबे तांको सेते खराब कमेंट करंतु किंतु मु केबे भी तांको खराब वे रे मु गोटे पद भी तांको रिप्लाई दिए जे बोलो कहछन मु तांको सहित बोलो रे व्यवहार करे किंतु जे खराब करछन तांको कदापि मु खराब लैंग्वेज रे मु कि बोलो लैंग्वेज रे भी तांको सहित कथा है काहे जा तांकर काम होला सेया हला। तो तांगे कहउछन पांडु पुओ हो त ठीक मो पाइन बोल लागला मु ताक लाइक भी कर देछि पांडु पेड़ छाटे एट कमेंट करछन पांडु पेड़ छाटे। तो ए भाई जणकर सब वीडियो रे मते से देखिछि माने कमेंट करबाटा कर सेटा भी खराब रे। तो सेहि पय बहुत बहुत धन्यवाद दउछि मते कमेंट करतेबार। तापर आ जण भाई मते फेसबुक रे स्टोरी गोटे मोटिवेशन को नै कहतिली कि काहे के हम लाइफ रे मोटिवेशन दरकार काहे दरकार। तो सेटारे मते मोटिवेशन को न या बोधे कहतिले हम हिंदू धर्म लोक माने जे भी जदि धर्म को नै कि दुई पद गोटे भाषण देले ताको अंध भक्त माने अंध है कि ताको पूरा ये नै कि तापरे केते दिन परे से बाबा एमिति हेले जियो धर बुले से धर बुले बाबा जियो धर के बुलला से कोन कहतिले कि मते आसी तमे बाबा मानिना। तो सेही ऊपर मो स्टोरी बनैतिली तो सेटारे मते माने वॉइस रिकॉर्डिंग रे सदी चल हम किछि गोटे वर्ड कहनी अच्छा से कथा तेरे भाई आउ जण भाई कर महान दास भटनायक 9 तो स्क्रीन रे देख पारते
ସେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ବକୁଆ ବାଣ୍ଡା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋତେ ବକୁଆ ବାଣ୍ଡା କହିଥିବାରୁ। ତ ମୋର ଦିନ ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଅନଉଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି, କମେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିଲା। ଆପଣ ବକୁଆ ବାଣ୍ଡା କହିକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଅନ୍ତରର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଖିବା। ଆଇଡି ହେଉଛି ତର୍ଜୁନ 260। ତର୍ଜୁନ 260 ଆଇଡି, ଭାଇଙ୍କର ଆଇଡି। ସେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ଭଉଣୀର ଗୋଇଠା କରୁଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମତେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାରଙ୍କୁ ବୋଧେ କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମତେ କରିନାହାନ୍ତି, ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଭିଡିଓ ନା, ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଦେଖିବା, ଦେବାଶିଷ ବିଷୟ। ସେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ତ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛି ରେ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଖାସ କରି ଫୋକସ କରିଥିବା ଭାଇ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟରେ, ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ଆଇଡି ଦେଇଛି ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେ ମତେ ଯୋଉ ବି ଭିଡିଓ ନେଇକି, ସେ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି କମେଣ୍ଟ କରେନି, ସେ ମତେ ନେଇକି କମେଣ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ମିଥୁନ, ସେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କିଏ ବେ? ତାକୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି ଆଇ ଆମ୍ ଖାନୁ। ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଅନ୍ତର ସହ। ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟୁ ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ କୋର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ତ ମେସେଜ କରିଥିବାରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡି ହଉଛି ନିର୍ତ୍ତିଶ କୃଷ୍ଣା। ତ ଏ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ମାଗିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ମାଗିଆ କହିଥିବାରୁ। ତ ଏମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସେ। ତ ଏଇ କମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ, ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମେ ହଉଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଆମେ ଲୁଚିକି ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମକୁ ଶହ ଲୋକ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅବଭିୟସଲି ଶହ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କିଛି ନା କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ନର୍ଭସ ହେବା? ଏଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କରିବା? ଆମର କମି ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କେ ବତେଇବେ, ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ। ତ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାନି, ନେଗେଟିଭକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଔଷଧ ବନେଇବା। ବୁଝିଲେ? ପଜିଟିଭ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମୋର ଟକିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢେଇବି, କେମିତି କଣ କରିକି ମୋର ଭିଡିଓ କ୍ୱାଲିଟି କରିବି, ସେୟା ଭାବିବା କଥା। ଭାବିକି ସେମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଅଛି। ତ ଭାଇ ଏମିତି ନର୍ଭସ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମତେ ଧରାଯାଉ, ମୋର କେତେଟା ଭିଡିଓରେ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନି। ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା, ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଆସିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ଯିବା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକି ପ୍ଲେସ୍ ଅନୁସାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଯଦି ଆମ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯଦି ଭଦ୍ରକର ପିଲା ଆସିବ, କଟକର ପିଲା ଆସିବ, ଆମ ଲୋକ କହିବେ ତମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଜଣେ କହିଦେବ ତମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନ, କଣ ଆମେ କଣ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା କି? ନାଇଁ, ଭିଡିଓଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ପିଓର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉ ଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ତା କଲାନ ସେନ୍ତା କଲାନ, ଏନା ପଇସା ଖାଇକି ଏନ୍ତା ହେଲାନ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ। କାହିଁକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆମକୁ ସେମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ଭାଇ ଆପଣ ପାଇଥିବେ ମେସେଜଟା ମୋର, ତ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଭିଡିଓରେ ଜଣେଇଛି, ଫୋନରେ ଜଣେଇଛି କମ୍, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାକ ଥିବେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସେ। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେଇକି ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ
ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅନେଇବେ। ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଲାଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ BMW କାରରେ ବସି ଦଉଛି ସେ ଦେଖିବ। ତ ଏଥିରେ କିଛି worried ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର କମି ଯାହା ରହିବ, ଯାହା ବି ଆମର ଅସୁବିଧା କି ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ସେ ତାଙ୍କେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ତ ଆମେ ସେଟାକୁ କେମିତି ସୁଧାର କରିବା। ତ ଗାଇସ୍ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।